Mnogi ljudi godinama rade, štede, planiraju i pokušavaju da promene život, ali bez obzira na trud, novac kao da nikada ne ostaje u kući. Koliko god da dođe, nešto ga proguta, nestane, odlije se kroz nevidljive pukotine svakodnevice. I upravo tu počinje jedna od najneobičnijih priča koja poslednjih godina ponovo izaziva ogromnu pažnju širom sveta. Priča o zakonu praznine, drevnom principu o kojem govore tibetanski monasi, psiholozi, filozofi i ljudi koji tvrde da im se život promenio tek onda kada su počeli da izbacuju iz kuće ono čega su se godinama grčevito držali. Ono što posebno šokira mnogi jeste tvrdnja da određene stvari bukvalno zadržavaju energiju stagnacije i da dok su u domu, novac, mir i napredak teško ulaze. Jedan predmet među njima posebno se izdvaja. Mnogi ga imaju u fioci, na polici ili zaboravljenog među starim stvarima, a prema ovom verovanju upravo on simbolično zaustavlja vreme i čoveka drži zarobljenog u istim problemima, istim dugovima i istim životnim krugovima. Da li je moguće da prostor u kome živimo utiče mnogo više nego što mislimo? Da li čovek nesvesno čuva sopstvenu stagnaciju? I zašto tibetanski monasi tvrde da pravo izobilje ne počinje gomilanjem, već oslobađanjem? Pišite u komentaru odmah da li verujete da energija doma utiče na novac, sreću i životne okolnosti, jer upravo oko ovog pitanja posljednjih godina nastaju ogromne rasprave. Mnogi tvrde da su tek nakon velikog spremanja, bacanja starih stvari i prekidanja loših odnosa osjetili ogromne promene, dok drugi smatraju da je sve samo psihološki trik. Ali ono što sigurno jeste da ova tema nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Postoji jedna potpuno čudna, duboko paradoksalna i gotovo uvredljiva ideja koja u potpunosti ruši sve postulate modernog konzumerizma, a to je da put do istinskog izobilja nikada ne počinje bezumnim sticanjem i gomilanjem, već potpunim svesnim oslobađanjem. Ne sa rečju više, već sa dubokim razumevanjem koncepta dovoljno. Ovo naravno zvuči izuzetno ružno, grubo i agresivno za ego savremenog čoveka koji je naučen da stalno juri za sledećim materijalnim ciljem, jer deluje kao da sve čemu smo toliko dugo težili, zašto smo krvarili i žrtvovali zdravlje, odjednom gubi svaku vrednost. Ali upravo na toj tački ekstremne nelagode počinje da deluje jedan od najstarijih, najokrutnijih i najiskrenijih kosmičkih zakona, poznat kao zakon praznine, koji neumoljivo diktira pravilo da kada je čovek ispunjen starim, ustajalom energijom, apsolutno ništa novo i vredno ne može doći u obzir. Analitičari i stručnjaci spekulišu da ogromna većina populacije danas živi u trajnom, neurotičnom stanju konstantnog, nadljudskog napora, gde oni neprekidno rade, obsesivno planiraju, pokušavaju da budu društveno ispravni, grozničavo čitaju pametne knjige, posećuju skupe seminare i na silu teraju svoj mozak da razmišlja pozitivno. Međutim, dok vreme prolazi bez ikakve milosti, prođe jedna mučna godina, za njom nestane i druga, a čovjek se odjednom suočava sa zastrašujućom brutalnom činjenicom da se u njegovoj opipljivoj stvarnosti apsolutno ništa nije promenilo. Na sceni ostaje isti onaj hronični jutarnji umor. Vode se identični kružni razgovori koji isisavaju energiju i konstantno se udara u one iste finansijske i životne plafone koje život dostiže i preko kojih sistem ne dozvoljava prolaz. Tada se negde u najmračnijim skrivenim delovima ljudske duše počinje rađati tiho, razarajuće pitanje koje glasi:
Zašto drugi tako lako uspevaju, dok ja, uprkos svemu, ne mogu da se pomerim ni za milimetar? Odgovor na ovu dilemu je zapravo monstruozno neprijatan u svojoj jednostavnosti, a on glasi da unutar vašeg života više jednostavno nema ni jednog jedinog centimetra slobodnog prostora. Zamislite jednu običnu čašu, napunjenu do samog vrha mutnom, zagađenom i stajaćom vodom, u koju možete sipati koliko god želite čiste, kristalne izvorske vode, ali efekat će biti nula, jer će ona samo uzalud curiti preko ivice i završiti u slivniku, isto tako prljava. Potpuno isto funkcioniše i vaš život, jer nešto novo, veliko i profitabilno ne dolazi u vašu svakodnevicu, ne zato što vam to iz nekog kosmičkog razloga nije dato ili zato što nemate sreće, već zato što fizički nema gde da stane. Glavni akteri ove psihološke drame često zaborave na reči koje je napisao čuveni Carl Jung. Ono što komplikuje ovu situaciju i zbog čega ljudi ostaju doživotni zarobljenici siromaštva jeste duboki paradoks da se ljudi zapravo ne plaše nedostatka novca, već se panično plaše čiste praznine. Postoji jedna rečenica koja na prvi pogled deluje gotovo surovo. Dok god je život prepun starog, novo nema gde da uđe. Upravo u toj misli krije se srž čitavog koncepta zakona praznine. Ideja je jednostavna, ali istovremeno veoma neprijatna za čoveka koji je navikao da čuva, gomila, odlaže i ostavlja za svaki slučaj. Stara odeća koju niko ne nosi godinama, polomljeni predmeti koje treba popraviti, napukle šolje, pokvareni satovi, kutije pune stvari koje niko nije otvorio godinama, pokloni od ljudi koji više nisu deo života. Sve to prema ovom učenju nije samo običan predmet, to postaje simbol zadržavanja prošlosti. Mnogi ljudi žive upravo tako. Spolja deluju kao da se trude, bore, rade i pokušavaju da promene život. Čitaju knjige o uspehu, slušaju motivacione govore, pokušavaju da razmišljaju pozitivno. Ali kada prođu godine, shvate da se suštinski ništa nije promenilo. Isti problemi, isti umor, ista finansijska borba, isti osjećaj da život stoji u mestu. Tada se javlja ono teško pitanje koje čovek često izgovori samo u sebi. Zašto drugima ide, a meni ne? Upravo tu nastaje najneprijatniji deo ove priče. Prema filozofiji zakona praznine, problem često nije u tome što čovek nema dovoljno, već u tome što nema prostora za novo. Psiholog Carl Jung još je davno govorio da ono čega se čovek nesvesno drži nastavlja da upravlja njegovim životom. Njegova poznata misao, da ono čega se opireš ostaje, često se povezuje upravo sa ovakvim principima. Ljudi se prema ovom tumačenju ne plaše siromaštva koliko se plaše praznine, jer praznina znači promenu, a promena znači neizvesnost. Tibetanski monasi upravo zbog toga godinama govore da čovjek prvo mora da oslobodi prostor oko sebe kako bi oslobodio prostor u sebi. Njihov pogled na materijalne stvari potpuno je drugačiji od modernog sveta opsednutog gomilanjem. Oni smatraju da previše stvari stvara mentalnu buku. Što više nepotrebnog čovjek čuva, to mu je teže da jasno vidi sopstveni život. Zbog toga monasi često žive veoma skromno, bez viška predmeta, bez nepotrebnih uspomena i bez simboličkih tereta prošlosti. Ono što posebno intrigira ljude jeste tvrdnja da određeni predmeti nose snažnu simboliku stagnacije. Među njima se najčešće pominje pokvareni sat, sat koji više ne radi, ali ostaje u kući, u fioci, na polici, zaboravljen među starim stvarima.
Prema ovom učenju upravo takav predmet nesvesno šalje poruku da je vreme stalo, da se ništa ne menja, da čovjek ostaje zaglavljen u istom krugu. Mnogi psiholozi ne gledaju na ovo mistično, već simbolički. Smatraju da ljudi često podsvesno ostaju vezani za stare verzije sebe kroz predmete koje čuvaju. I tu dolazimo do jednog od najvažnijih delova cele priče. Nered nije samo fizički. On postaje na 3 nivoa. Fizički, mentalni i društveni. Fizički nered je najvidljiviji. To su stvari koje zauzimaju prostor i koje čovjek vidi svakog dana, ali upravo zato je i najlakše podceniti njegov uticaj. Stara garderoba koju neko čuva kad smrša, polomljen namještaj, neupotrebljivi aparati, gomile papira, fioke pune stvari koje niko ne koristi. Sve to postaje simbol odlaganja života, kao da čovjek stalno govori sebi da će jednoga dana početi nešto novo, ali taj dan nikako ne dolazi. Mentalni nered je mnogo opasniji. To su stare uvrede koje čovjek nosi godinama, rečenice koje nije zaboravio, greške zbog kojih sebe kažnjava, strahovi koji se stalno vrte u glavi, uverenja poput novac je težak, meni nikada ne ide, nemam sreće, život je borba. Psihijatar Aaron Beck govorio je da misli stvaraju okvir stvarnosti u kojoj čovjek živi. Ako je taj okvir stalno ispunjen negativnim očekivanjima, čovjek počinje da ih doživljava kao istinu. 3. nivo je društveni nered i upravo njega mnogi smatraju najtežim. To su odnosi koji iscrpljuju. Ljudi nakon kojih se čovjek osjeća prazno, umorno i bezvredno. Oni koji stalno unose strah, negativnost ili podsmeh. Jim Rohn je govorio da čovjek postaje prosek 5 osoba sa kojima provodi najviše vremena. Zbog toga mnogi smatraju da promjena okruženja često prethodi velikim životnim promjenama. Ono što dodatno pojačava interesovanje za ovu temu jeste činjenica da mnogi ljudi tvrde da su tek nakon velikog čišćenja doma ili prekida toksičnih odnosa osjetili ogromno olakšanje. Neki govore da su tada počeli da donose bolje odluke. Drugi tvrde da su dobili nove poslovne prilike. Treći kažu da su prvi put posle mnogo godina imali osjećaj lakoće. Posebno zanimljiv deo cele priče jeste mali ritual koji se često povezuje sa zakonom praznine. Ideja nije da čovjek u jednom danu izbaci pola života. Naprotiv, suština je u svesnom oslobađanju. Prvi korak je namera. Ne bacati besno i impulsivno, već sa osjećajem završetka jednog poglavlja. Drugi korak je odluka da se stvarno pusti. Ne sutra, ne jednoga dana, već sada. Treći korak je mala akcija. Jedna stvar, jedna fioka, jedna odluka, ali iskreno doneta. Upravo tada prema mnogima koji su prošli kroz ovakav proces dolazi do neobičnog osjećaja kao da se nešto u životu preokrenulo, kao da je iz prostora nestao pritisak koji se godinama skupljao. Interesantno je da slične ideje postoje u mnogim kulturama. Minimalizam na zapadu posljednjih godina postao je globalni trend. Ljudi sve češće govore o oslobađanju od viška stvari i povratku jednostavnijem životu. Japanska filozofija organizacije prostora također se zasniva na ideji da predmeti utiču na emocionalno stanje čoveka. Psiholozi upozoravaju da konstantan vizualni nered povećava stres, anksioznost i osjećaj mentalnog umora. Ali upravo tibetanska filozofija daje ovoj temi gotovo duhovnu dimenziju. Prema tom pogledu čovjek koji se stalno drži prošlosti ne može otvoriti vrata budućnosti. Nije poenta u tome da neko posjeduje malo ili mnogo, već da li stvari posjeduju njega.
Zbog toga mnoge posebno pogađa jedna misao koja se često povezuje sa ovim učenjem. Bogatstvo nije ono što čovek dobije. Bogatstvo je ono što je spreman da otpusti kako bi napravio mesto za novi život. I upravo tu nastaje pitanje koje mnoge tera na razmišljanje. Šta u kući zapravo predstavlja teret? Šta čovek čuva godinama iako zna da mu više ne služi? Koje stare uspomene i odnosi i dalje zauzimaju prostor? I da li je moguće da se najveće promene ponekad zaista pokrenu jednom malom odlukom? Da se konačno otpusti ono što je odavno trebalo da ode. Mnogi koji veruju u zakon praznine tvrde da najveći problem nije siromaštvo, već vezanost, jer čovjek često ne čuva stvari zato što mu trebaju, već zato što se plaši promene. Plaši se praznog prostora, plaši se osjećaja da više nema sigurnu tačku oslonca. A upravo taj strah prema ovoj filozofiji postaje najveća blokada. I zato priča o tibetanskim monasima i danas izaziva ogromnu pažnju. Ne zbog luksuza, ne zbog bogatstva u klasičnom smislu, već zbog ideje da prava sloboda počinje tek onda kada čovek prestane da se grčevito drži svega što ga vuče nazad. I možda upravo tu leži odgovor koji mnogi godinama traže na pogrešnom mestu. Ne u još jednom planu, još jednoj zaradi ili još jednoj kupovini, već u pitanju šta čovek i dalje drži uz sebe iako ga odavno vuče unazad. Jer nekada najveći problem nije ono što nemamo, već ono čega ne možemo da se odreknemo. Stare stvari, stari strahovi, stari odnosi i stare navike često neprimetno zauzmu ceo život, toliko da za nešto novo više nema prostora. Upravo zato mnogi tvrde da se najveće promene ne dešavaju kada nešto dobijemo, već kada konačno odlučimo da nešto pustimo. Tibetanski monasi vekovima govore da čovek ne može ući u novu fazu života dok grčevito čuva ostatak stare. A možda je baš zato toliko ljudi danas umorno, iscrpljeno i zaglavljeno u istim problemima. Ne zato što im život nije dao šansu, već zato što nisu napravili mesto da ona uđe. I zato se mnogi posljednjih godina vraćaju jednom jednostavnom pitanju koje zvuči gotovo zastrašujuće. Šta u mojoj kući i u meni odavno više nema razlog da ostane? Možda je to pokvareni sat, možda gomila stvari koje niko ne koristi, možda uspomena koja samo boli, a možda čak i odnos koji godinama crpi energiju i mir. I upravo taj trenutak iskrenosti sa samim sobom mnogi smatraju početkom najvećih promjena. A sada za kraj napišite iskreno u komentarima. Da li verujete da određene stvari i energija doma mogu da utiču na novac, sreću i život? Da li ste nekada izbacili nešto iz kuće i posle toga osjetili veliku promjenu? I šta je prva stvar koju biste danas bacili ili zauvek izneli iz svog doma? Upravo ovakve ispovesti često pokrenu najveće rasprave i pomognu ljudima da drugačije pogledaju sopstveni život. Zato obavezno lajkujte video. Ako vam je ova tema otvorila oči, i podelite ga nekome ko stalno govori da mu život stoji u mestu, a ne vidi šta ga zapravo drži zarobljeni.